समस्त को नमस्कार जनाए। आज ध्यानर निमंते पवित्र बाइबल माथ्यू लिखित सुसमाचार 13 पर्व 24 एवं 25 पद आउ 29 आउ 30 पद पढ़ा। एठारे एपरी लिखा जाए, से सेमान को आउ गोटे दृष्टांत दे कहले, स्वर्ग राज्य आपणा खेतरे भल बिहन बुणी जड़े व्यक्ति सदृश्य। मात्र लोके निद्रा जाउथिबा समय रे तांको शत्रु आसी से गहम मध्य बालुंगा बुणी दे चलीगला। या हूँ 24, 25 आउ 29 आउ 30 पढ़ा। सेठारे एपरी लिखा जाए, किंतु से कहले, ना काले तुम्हें माने बालुंगा एकाठी करू करू से गुड़ाका सांगरे गहम उपाड़ी पकाइब। शस्य न काटिवा जाए दुई की एकाठी बढ़िबा को छाड़ी दियो। आ शस्य काटिबा समय रे मु कटाली मान को कहबी, पोड़िबा पई आगे बालुंगा एकाठी करी बिड़ा बांध, किंतु गहम मो अमार रे संग्रह करी रख। आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। प्रभु, तुमर ए वाक्य श्रवण आ पठन रे तुमरी आशीर्वाद रहू। ए सुंदर सुजोग देइछ मते प्रभु, से तुमरी महानाम को धन्यवाद दौची। मो मुख दे प्रभु तुम्हें कथा कुह, जेपरी ए वाक्य समस्त आशीर्वाद कारण हम। तुमर उपस्थिति अनुभव करिया पारिबु सेपरी कृपा कर। ए अल्प निवेदन प्रभु जीशुंक निकट रे रखिलु, दयारे ग्रहण करंतु। आमेन। एठारे आमे देखिबा को पाउछु जे जीशु कहउचंती जे स्वर्ग राज्य अबा गॉड्स किंगडम हेउची आपणा खेतरे भल बिहना अबा गुड सीड्स बुणीथिबा जणे व्यक्ति सदृश। से भल बिहन बुणा जाइथिबा गहम क्षेत्र रे रात्रि जणे शत्रु आछि बालुंगा बिहन बुणी देई चलीगला। जेतेबेले पत्र बाहरी फल फलिबा को लागिला, सेतेबेले बालुंगा मध्य देखागला। आ तांकर दास माने से व्यक्ति को कहले, शांते आपण कि चाहती आमाने बालुंगा गछ गुड़िक उपाड़ी देबु। से थिरे से सेमान को कहले, काले बालुंगा उपाड़ू उपाड़ू तुमे माने गहम गछ उपाड़ी देब। सेथिबे वर्तमान ताको छाड़ी दियो बड़ हेबा पे। आ से कहले, शस्य काटिबा समय रे माने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग मु कटाली को कहबी, आगे बालुंगा गुड़ी को काटी बिड़ा बांधी जाली दियो एवं गहम को मो अमार रे संग्रह करी रख। यही दृष्टांत रे आमे देखिबा को पाउछु जे जेउ व्यक्ति गहम बीज बुणती से होचंती मनुष्य पुत्र जीशु ख्रीष्ट। खेत हेउची जगत, भल बिहन स्वर्ग राज्यर संतान माने, बालुंगा पापात्मार संतान माने। जेउ शत्रुता बुणिला से शैतान। शस्य काटिबा अबा हार्वेस्टिंग टाइम हेउची जुगांत समय। आ पुणी कटाली माने हेउचंती स्वर्गर दूत माने। जुगांत समय रे मनुष्य पुत्र दूत मान को पठाई पापात्मार संतान मान को संग्रह करी नरक रे पकाइबे, जेउठी रोदन एवं दंतर किड़िमिड़ी हेबो। सेतेबेले धार्मिक व्यक्ति माने सेमान को पितांक राज्यर सूर्य परी ज्योतिर्मय देखा जिवे। आसंतु वाक्यटुकु आउरी टिके विश्लेषण करिवा। सेई गहम क्षेत्र रे रात्रि जड़े शत्रु आसी बालुंगा बुणी दे चलीगला। जेतेबेले पत्र बाहरी फल फलिबा को लागिला, सेतेबेले बालुंगा मध्य देखागला। जेतेबेले आमाने प्रभुंगटारे थाउ, सेतेबेले आम हृदय रे मनुष्य पुत्र धार्मिकतार बीज बुणी थांती। किंतु जेतेबेले आमने प्रभुंग ठारू दूरे जाइथाउ, या हमर रात्रि समय परी। कारण
ଆମର ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ସୁପ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ସମୟ ପରି ଏବଂ ସେହି ସମୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଶୈତାନ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅଧର୍ମର ବୀଜ ବୁଣି ଦେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ନିଜ ଶରୀରରେ କିପରି ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇବେ। ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଜାଗତିକ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଦେଇଥାଉ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ। କେତେଜଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିଥାନ୍ତି, କେତେଜଣ ବ୍ୟାୟାମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେତେଜଣ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମୟ ନଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିନଥାଉ। ଯେପରି ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍, ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ସେହିପରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଦରକାର ତାହା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ବାଇବଲର ଅଧ୍ୟୟନ, ଶ୍ରବଣ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ନିୟମିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ନିଜକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାରେ ଆପଣା ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟାନୁଯାୟୀ ତହିଁ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଲେ କରିବ। ଆଉ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ଆଉ 11 ପଦ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 50 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଏହା ହିଁ ମୋର ସାନ୍ତ୍ୱନା, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ମୋତେ ସଚେତ କରିଅଛି। ଆଉ 105 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା କଲସୀୟ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ କରୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦିଅ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ, ସ୍ରୋତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଗାନ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଅବହେଳା କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିନଥାଉ ଏବଂ ଅନେକ କାରଣ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥତା ଦର୍ଶାଇଥାଉ ନିୟମିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୈତାନ ରୂପକ ଭାଇରସ୍ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୀଜ ବୁଣି ଦେଇଥାଏ, ଅବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭନ କରିଥାଏ। କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଭୟ କରେ ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ହୃଦୟରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ସାହସ କରିପାରିନଥାଏ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ିଥାଉ। ଯେପରି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଗିର୍ଜା ଯିବା, ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସହଭାଗିତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗହମ ବୀଜ ବୁଣା ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଅବହେଳା ବଶତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଶିଥିଳତା ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୀଜ ବୁଣିଥାଏ। ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୀଜ
ଆଗରୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଗହମ ବୀଜ ସହିତ ବଢ଼ି ଉଠେ। ଆଉ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଉ ସେଇ ଗଛ ବେଶୀ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚେତାବନୀକୁ ଶୁଣି ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁ, ତେବେ ସେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛକୁ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମଠାରେ କେବଳ ଗହମ ଗଛ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅମାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚେତାବନୀକୁ ଅବହେଳା କରିଥାଉ, ତାହେଲେ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛ ବଢ଼ି ଉଠେ। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲୁ। ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାନ୍ତେ, ଆପଣ କେହି ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପାଡ଼ି ଦେବୁ? ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କାଳେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଉପାଡ଼ୁ ଉପାଡ଼ୁ ତୁମାନେ ଗହମ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଶସ୍ୟ କାଟିବା ସମୟରେ ମୁଁ କଟାଳିଙ୍କୁ କହିବି, ଆଗେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଜାଳି ଦିଅ ଏବଂ ଗହମକୁ ମୋ ଅମାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ୍ଷେତ୍ରର ମାଲିକ ତାଙ୍କର ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ହେବ। ଯୁଗ ଶେଷରେ ଏକ ଅମଳ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ଶେଷ ଦିନରେ ବିଚାର ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକମାନେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ନର୍କରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ। ଈଶ୍ୱର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଦୁନିଆରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆଣିଲା। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଏକତ୍ର ରହିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଦୁନିଆରେ ମନ୍ଦକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ବିନାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକତ୍ର ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସହିତରେ ରହିବାକୁ। ହୋଇପାରେ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ସେ ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି, କାଳେ ତୁମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛ ଉପାଡ଼ୁ ଉପାଡ଼ୁ ଗହମ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପାଡ଼ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାରକୁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ବିଚାର କରିବେ, କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପାପରେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେମାନେ ସମୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ। ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18 ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସୋଦୋମ ଓ ଗମୋରାର ପାପ ଅତିଶୟ ଗୁରୁତର ଦେଖି ତାହାକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅବ୍ରାହମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ କି ଦୁଷ୍ଟ ସହିତ ଧାର୍ମିକକୁ ସଂହାର କରିବେ? ଏବଂ ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଠାରେ 50 ଜଣ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ?
सेठू सदाप्रभु कहते यदि 50 जन धार्मिक व्यक्ति थे तेबे से ध्वंस करेंगे नहीं। तापर पुणी अब्राहम कहते 40 जन थे कौन आप ध्वंस करेंगे? सदाप्रभु कहते नहीं। यहीपरी कही जितेबाला अब्राहम कहते जदि 10 जन थे आपण कौन ताको ध्वंस करेंगे? और सदाप्रभु शेष अब्राहम को कहते जे जदि 10 जन धार्मिक से सेठारे पाइबे तेबे ताहा से विनष्ट करेंगे नहीं। यापर आम देखुचु किपरि स्वर्गदूत आसी लोट जे कि जने धार्मिक व्यक्ति थिले तांकु एवं तांको परिवार को सेठारु बाहर को नेला परे सदाप्रभु सदोम और अमोरा को ध्वंस कर। यह आम पवित्र बाइबल रो आदि पुस्तक 18 पर्वर 23 पर्वरु 25 पदरे देखा पाए। सेठारे एपरी लेखा जाए अनंतर देश रे सूर्योदय हुवंते लोट सोयार रे प्रवेश कला। तेबे सदाप्रभु आकाशरू सदाप्रभु निकटू सदम और हमोरा उपरे गंधक अग्नि वृष्टि करी से समुदाय नगर और प्रांतर और तन्मध्यस्थित लोक और से भूमि रे जात सकल पदार्थ उत्पाटन कले। ईश्वर हेउचंती जड़े धैर्यशील एवं सहनशील घर मालिक। ईश्वरंकर प्राथमिक जत्न एवं चिंता हेउची भल बिहन गहम जहाँ से प्रथमे बुणी थिले से यार अभिवृद्धि चाहती। ईश्वर आम प्रत्येक प्रति धैर्यवान अटंती। ईश्वर आमर व्यक्तिगत एवं आध्यात्मिक अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करती एवं जेतेबेले आमे अधिक फल देउथाउ से आनंदित होती। बालुका गछ मध्य बढ़िया को गहम गछ परी आलोक खत एवं पानी दरकार करता है। आमान को ध्यान देवा पड़ो जेपरी शत्रु शैतान आम जीवन रे बालुंगा बुणवा को सुजोग न पाए एवं सेथिपई आमने प्रभु को अनुरोध करिबा जेपरी से आमर जीवन रूपक क्षेत्र जत्न नियंती। आम प्रभु दीर्घ सहिष्णु किंतु चिर सहिष्णु नुहंती। से आम मान को लंबा दौड़ी छाड़ी दे थांती एवं मझे मझे चेतई दे थांती विभिन्न परिस्थिति मध्य। किंतु आमने जेतेबेले बुझी पारि न थाउ भाभी थाउ आमने जहा करूचु ता ठीक अछि कारण आम जीवन रो तो सुंदर भाव में गति करुछि। आसंतु आज आमे आमर आध्यात्मिक जीवन रो आत्मसमीक्षा करू। आमे सेही क्षेत्र जोटा प्रभु आमको देइचंती सेठारे आमे बालुंगा को बढ़िया पे दउचु कि भल बीज गहम को बढ़िया को दउचु तार आत्मसमीक्षा करिबा। आमे जानी रखिबा जे दिने धार्मिक माने न्याय पाइबे एवं पुरस्कृत हेबे से पर्यंत मंडली आमाने प्रत्येक निश्चिंत भाव में सुसमाचार प्रचार करने उचित एवं शैतान द्वारा निर्यातना एवं विरोधर सम्मुखीन होगा प्रस्तुत रहा पड़ो। या द्वारा आमे निराश हेबा उचित नुहे। ईश्वर को उद्देश्य निश्चित अटे। तांकर राज्य आसीबो एवं ईश्वर को समय रे राज्य संपूर्ण रूपे प्रतिष्ठित हेबो। एपरी एक दिन आसीबो जेतेबेले ईश्वर जगतर विचार करिवे। सेही समय रे मंद को नरकरे पकाजिबो एवं परित्राणकारी माने स्वर्ग को जिवे। आसंतु आज प्रभुंक निकट रे निवेदन करिबा। प्रभु यीशु तुमे मोर शक्ति एवं मोर दुर्बलता जानिछ। पितांक गौरव निमंते भल कार्य गुड़िक करी अनेक उत्तम फसल उत्पादन करबा मते साहाय्य कर। धन्यवाद।